Ahí están jugando cohetes. Ahí, ¿cómo se llama esta? Ahí hay una barquita, ¿eh? Viene coche. Qué bien huele el mar. Ah, qué bien huele el mar. Mamá, quítate. Porque no puedes pasar con el. Sorry. Oh, ayan. Bossing DJM Mix Vlog. Nasa Catalonia kami. Kala mo ikaw lang pumupunta ng beach. Welcome to the Mediterranean Sea, guys. Ang ganda talaga, oh. So this is a resort, guys. El Balco. Está bonito ese restaurante, ¿eh? Bar-restaurante. Mira qué bonito es este. ¿Ya? ¡Qué chulo! Tingnan nyo, guys, kung paano humahampas yung tubig sa sa underground. Ayan. Bawal pong pumunta dun kasi baka daw magigiba. Beautiful, guys. Ayan. Sis Lori, Sis Katya, ayan. Nasa galaan si Ating. Sis Leia. Tingnan mo kung nasaan ako. Ayan. Bahala na dyan, guys, kung padundag-dundag ang ating video. Kasi ayan. Ito, guys, yung request ko sa hipag ko na mamamasyal kami walking along the beach. I mean, so ito naman yung pinagkumbaga. Yeah, y el olor del mar. Sinasabi ko sa bayaw ko, guys, na yung yung amoy dagat ba. Ito yung namimiss ko. Amoy dagat. Ang daming cactus, guys, ko. Tingnan nyo. Ang ganda ng mga cactus. Tingnan nyo, guys. Ito
flavors and succulents. Ang ganda. Grabe guys. Ayan. Ayan, malayo na yung mga kasama natin. Mostly kasi guys, pag nagmalabas kami, pumupunta kami ng Aragon Community or Aragon Kingdom. So ngayon is nasa Catalonia po tayo. Ayan, malapit na po tayo sa Barcelona. Wala, 2 hours na lang Barcelona na tayo guys. So ito sa pinuntahan namin, 2 hours travel. Ayan si Lola oh, breathing under the, ayan, ang cute nila oh. Oh, diba? Habang nagfi-fishing si Mr. nagre-reading naman si Madam. Guys, first time kong lumabas with tripod or selfie stick. Oh my god, ang ganda talaga guys. Superb. Succulents guys. Succulents. Ayan. For your eyes only guys. Ruby Jan's vlog. Hello. Ayan. Sunog na naman po ang mukha natin. Sunburn. Ay. Ayan, may tandem GBT Mix vlog. Ang tandem mong gala. Gumala naman tayo kung minsan para maalis ang stress. May nagfi-fishing dun guys. Ang ganda talaga. Wow. Saan kaya sila bumaba? O yan guys, so tignan nyo. First time kong magdala ng selfie stick. Ayan, naiinitan ng aking Junakis. Nagtatanggal na ng jacket. No, guárdame las llaves. ¿Llaves de qué? Las mías. Y toma también. ¿De qué? Toma. So, tignan natin guys. Ikat na lang natin ito ng tigte 10 minutes para hindi masyadong mahaba. ¿Ya está? Sí. Mamá, tengo hasta que está bien puesta. Es ¿Qué que es? quítala primero.
ver. ¿Hasta la hora? No, ¿no vas a grabar para la clase? ¿Qué clase? ¿Para la escuela? No, no tengo que ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Wow! ¡Qué bonito cuando se salta el agua! ¿Ves? Viene más fuerte, salta más. Ya. Ahí salta más. ¿Ves qué bonito? Ahí hay cueva. Ahí hay cueva. Ya por ahí, ¿eh? Ya.